ये पिला आसना तम को बोर कर चाहूनी उल्टा पुल्टा डांस उल्टा उल्टा कथा हो माइंड चलो भाई फोन पड़गला। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग सांग माने ए ब्लॉग रे तुम मानको देखिबी मु आज सकाळ केमती उठे के प्रैक्टिस कली शीतरे भी थरे थरिका आ चलो देखिबा डेरी न करके मॉर्निंग सांग माने ए उठी गले जाउछ मोर नित्य काम सारिबी नित्य कर्म सारला परे बाहर पिला क्लास करिया पे सामने टाइम तो होगा 6:02 पिला पहुँचे 6:20 भितर चल हम ग्राउंड को जा निजे भी किसी प्रैक्टिस करवा शीत छाड़िया दरकार चलो जा यहाँ हूँ मो रूम आए वीडियो करे देखिए पूरा टाइम जिन थी खाई चलो क्लास भाव कुहुड़ी पड़ता बहुत जोर शीत माने अलग प्रकार फील करता टिके जंगल टाइप तो एरिया से शीत लगुच बहुत जन्म देखिए जन्म प्रैक्टिस करदे पिला आसा पर्यंत आम निज बॉडी गर्म करदे सहीटा हूँ मोर पुल मारिया बहुत जगह से देखा मैंने प्रैक्टिस करने पूर्व स्ट्रेचिंग हूँ मैंडेटरी ओह चलो स्ट्रेचिंग करदे तो छाड़गला जा अपेक्षा करिया पिला आसला बंद अपेक्षा करवा तो चलिए शुरू करते हैं। से ये पिला आसना तम को बोर कर चाहूनी उल्टा पुल्टा डांस उल्टा उल्टा कथा हो माइंड चलो भाई फोन पड़गला ओहो सकाल पूरा उठीगले पूरा माइंड फ्रेश लगे ना कौन एक्सरसाइज कर सारा टाइम तो हो पिला देखा के जानी ओ आसतु आम से पर्यंत व्यू रो मजा ना कुहुड़ी पड़ती बैकग्राउंड रे कोयली सवा सका होची पक्षी मानकर ए फीलिंग गाँव मानकर मिलवा स्वाभाविक कथा किंतु आस्ते आस्ते जिन कमी कमी जाऊँगी टाउन साउंड शुणा पाइबन
ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଟାଉନ ଉପରେ ଏତେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ନିପାତ କରିସାରିଲେଣି। ପିଲା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପିଲା ଆସିବେ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ପିଲା ଆସିଲେ ସେ ଯାହା କରିବ ପିଲା ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ମାତ୍ର ଆସିଛି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡୋରିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ ଖରାପ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି ନୂଆ ଆସିଛି ନା ଜାଗାରେ ତ ଚାଲ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ଯିବି ତାପରେ 8ଟା ବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବା। କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଟିକେ 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲା କଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ 7ଟା 15 20 ଭିତରେ ସରିଯାଏ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ତ ଲାଗିଛି ଲାଇଫ୍ ଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। अरे कहना क्या चाहते हो? मस्त जोक मारा रे। ଲକ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇଛି ସାର୍ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଗଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ଏବେ ମୋର କାମ ସାରିବି ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।